सो आज तुम्ही विजीट दिवपाक गेले ते डकैती जाल्या पळय तेच्या घरा कडेन. आमकांय पासून शॉक सकाळी हे न्यूज खबर आयकून की व्हेरी प्रॉमिनंट डॉक्टरांचे घरांत डेकॉयटी जाली म्हण आनी कशे डेकॉयटी बांदून चोरून गेले ते आनी गाडी पासून घेवन गेले. सो आमचे कितें भंय आतां सद्या लोकांचो गोंयकाराचो लॉ एंड ऑर्डर आमी सद्दां म्हणटात लॉ एंड ऑर्डर सामकी गेली म्हण आनी सद्दां आमी बोवाड कोत्तात सरकार कांय करना पुलीस कांय they don't even revamp the system. What can we do? What can we improve? CCTV cameras are important. Today, now we are talking of 21st century, we are talking of IT, and we just don't have basic CCTV cameras in this. Because these CCTV cameras must be there as part of security plan and security network for every resident who stays in any place. आणि पुढे तूं चोरूंक आयिल्ले ते पयशे घेवन गेले. आयज तूं एक रेस्टॉरंटाक गेल जाल्यार तुका लोक मारता सोदता रस्त्यार भोंवल्यार गँग येता तुका मारूंक. आतां तुगे घरा तूं बसून तूं सेफ ना जाल्यार कितें म्हणपाचें सरकाराचें कितें म्हणपाचें पुलिसीचें. पुलीस कितें कोत्तात हांव सद्दां म्हणटा आहात थोडे पुलीस कोण बरे आसात ते थोडे पुलीस बरे आहात ते कोणशे उडयलो आहात आनी हे पुलीस स्टेशनार थोडे कॉन्स्टेबल आहात ते हांव सगळे म्हणना थोडे कॉन्स्टेबल आहात ते दे हॅव पॉलिटिकल बॅकींग दे डोंट वॉन्ट टू डू वर्क दे वॉन्ट टू गेट सॅलरी एंड मे बी दे डू अदर टायप ऑफ वर्क वीच वी कॅनॉट स्पेल आउट एंड दॅट इज वाय policing is becoming worse day by day and the law and order is collapsing and they are clueless. आत पळय तुम्ही फाटी I think it was in the month of April 2025 देंप्याचे घर दोणापावला चोरलोले डेकॉयटी वॉज सेम वे आयिल्ले ते थिंगा तेंगाय बांदले आनी तेंक चोरले हिंगाय सेम केले. केन्ना पुलीस शिकना केन्ना पुलीस जागो जायना आनी आमचे लॉ एंड ऑर्डर आमचे होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एक विजीट माल म्हणलो जायना. तुमी लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपा जाय विथ युअर पॉझिटिव्ह एक्शन्स. इट्स नॉट सिम्पली टॉक and we will not allow this gundagiri, we will not allow this to happen, but it is happening. This has become routine rather than an exception. So these robbers are challenging for government and for the police. Ki jata first is connection, second is lethargy, next is inaction by the law enforcement agencies. This gives all these criminals a boost, and that is how they are sure that they can manage, they can set it, or they will have the confidence that everything can be done when all the elements are put in place, so that police go that side and they will come this side. So the law and order जेन्ना सिच्युएशन जेन्ना कॉलेप्स जाता रॉबरीज जाता डकैतीज जाता तेन्ना जेन्ना आमी मिडिया जेन्ना क्वेश्चन करता तेन्ना एकूच आन्सर येता की आतां आमी पेट्रोलिंग करतले आतां स्ट्रिक्टनेस करतले आतां वाडयतले पुलिसांक आमी इंस्ट्रक्ट करतले पूण ग्रावंड रुटाचेर खंयच काय जालें दिसना घेता जाता ते कांय दिसा खातीर जाता परत सेम आहा तशेंच. तेंच म्हणलें हांवें पयलें पळोवपाक फकत आश्वासन दितात प्रॉमिसीस दितात म्हूण ऑन द ग्रावंड कांय चेंज जालें ना. पुलीस स्टेशनां सेम आसात पुलीस स्टेशनां स्ट्रॅटेजीज कांय इनवॉल्व केले ना. पुलीस स्टेशनान हांव एक सांगतालो सद्दां आनी हांव रिपीट कोत्तां क्रायम ब्रांच आहा ते फकत आमगे ऑपोजिशनाचे कितें कोत्तात खूंय गेला कोण बसला कोण फोटो कोणा बरोबर मारला तेगे इन्फॉर्मेशन काडटात. हे क्रायम ब्रांच बेकार आहात सगळे हेंची इन्फॉर्मेशन काडपाक आमचे आनी ऑनेस्ट काम करपाक येना. आमगे काँग्रेस टायमार तूं चिंत मनीस सदां सेफ आसतालो खूंय घरा गेले जाल्यार खूंय गेले जाल्यार रस्त्यार पासून भोंवता जाल्यार काँग्रेस टायमार पक्षा टायमार सगळे बरे आशिल्ले. आयज कितें लोकांचे भंय आसा आनी म्हणटात वी आर हॅवींग मॉडल स्टेट आनी कितें हें बेश्टें स्टॅटिक्स दिवपा आनी सरकाराक आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे मागीर केसो कोणागे अवॉर्ड मेळपाक तें ग्रावंड रियलिटी कितें मनशा आमचे ग्रावंड बारीक मनशाचे मनान कितें आसा ते भंय आसा ते कितकोन काडूं जाता कितकोन अटेंड करूं जाता. सरकारान कितें केलां फकत स्पिचीस दिवन आनी एक मिटींग घेवन कितें केलां बिकॉज आमकां कांय दिसना आनी असले इन्सिडंट्स रिपीट जाता तेन्ना आन्सर येता कितें केलां वा केलें ना जाल्यार.
आयज जी डकैती जाली ह्या हाचेर गोंय सीएमाक तुमी कितें सांगता पुलिसांक आतां कितें सांगता इन फ्युचर कितें जावंक कितें जावंक जाय ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी. सो हांव एक सांगता तुका, थोडे पुलीस ऑफिसर आहात ते बरे ऑफिसर आहात, म्हूण ते कॉन्स्टेबला पासून कितें सांगपाक भितात. इफ यू गिव देम दॅट एब्सोल्यूट पावर, दे वील वर्क विथ ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड परफेक्शन. आयज एक पीसी आहा तो तेगे गॉडफादर आसा. तो गॉडफादराक फोन मारता, तो मागीर पीआयक फोन मारता, डीवायएसपीक फोन मारता आनी हो मागीर थोंड जाता. मागीर तेका केन्ना इंटरफेर करनात. आनी एसले ते कीड आहात ते, हांव सदां म्हणटा हे कीडांक काडून उडोवपाचे भायर. इफ वी डू दीस एंड यू डोंट हॅव पॉलिटिसायज्ड police machinery, I think you will have a very good system for our state and good for our nation.